그럼 작성하는 더 비디오는 dan anjing discuss kan integer ni given mai dak ba ko integer macam ini je sa number ni bimo tadi ya integer mai dak ba ko integer mo hai ni nam integer hai number 1 2 3 4 5 pang sang sa chanam pagi pang apa mo tarang ba chanang amon jo ni mai kon ke nak ba sign kan taken dot 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 sign ini auto dong ni nga aro dong kunya pang kunya ya ko gende pun coba mo to ya ke makar integer mo ya ke makar integer mo un baksana ya number un baksana ये जीरो को बा इंटीजर में पाना ये जीरो को बा इंटीजर में पाना तो जीरो को इंटीजर में उन बक्सा ना जीरो में बक्सा रो ये नंबर जेको ना चिंग चिबक से जोक चम या 1 2 3 4 5 baru ni jak mano 6 7 8 9 10 dot dot ya kemukun integer na ana arun baksa na ya ni negative number na again for example -1 ya 1 cham ari negative par -1 aro 2 ni negative par -2 ada 3 ni negative -3 ya kemukan integer dot 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 coba punya ada 4 dong punya 4 negative pang no integer kemukan 4 negative ko pa 5 ko ni integer mang ada 5 ni negative -5 ya ko ba mengano integer ni na 6 pa integer ni ya chibe 6 tonga 5 ni jaman 6 tonga to ada -6 ko ba integer ni miska to ma share ko mai ko integer mang ada mai ko mai shi jang ada mai ba doubt tong ang ade comment out ya thabo sakan tika mitela ro subscribe prang ga kawa je ko dama motivate ro na gata video upload karna motivate ro na gata subscribe ka